Paulina Azevedo was elected unopposed as the new Sarpanch of Sankwal Panchayat, while Tulsidas Naik was elected unopposed as the deputy Sarpanch. Following the election, the panel thanked Chief Minister Pramod Sawant for his support but criticized Panchayat Minister Movin Godino. The panel stated that it represents the people of Sankwal and is not a puppet of ministers anymore. पयले सुवातेर म्हजे सगळी पंच मेंबरांक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक म्हाका अनोपोज निवडून हाडला देखून आनी आमचो मेन इश्यू पंचायत घराचो ते आमी सगळीं मेळोन बेगीनूच तें काम करतलीं. थँक्यू. इश्यू आहाय ते आमी एकठांय रावन सॉल्व करतलीं. तुमकडे आतां देड वरस आसा. होय. देड वरस उरला. फाटल्या दिवस भाशेन जे भाशेन घाला पळय त्या प्रमाणे तुमी सगळीं बाराबर रावतले मदत 4 म्हयन्यांनीच पंचायत गेली ना आमी बाराबून रावतलीं. इतले कॉन्फिडन्स आसा तुमकां सगळ्यांचेर. होय. नाजाल्यार मागीर पत्ता आनी कितें इतले दिसांनी हिंगा बसचें पडलें पंचायत मागीर थिंगा झगडी हिंगा झगडी. आमी बाराबून रावन उरलीं ती काम करतलीं बाराबून रावन. ज्या भाशेन हिंगा जे विशय जाले पळय फाटल्या दिसांनी इतले त्या लोकांनी हिंगा हंगर स्ट्रायकार देखून बसले स्पेशली फॉर द वेलफेअर ऑफ द विलेज. सो हे तुमच्या मतीन आसतलें ना ते आमी जावपा दिवची न्हय कित्याक सगळी बरे भाशेन करपा आमी ट्राय करतलीं. कितें वायट इश्यू करून हें करते सगळीं मेळोन सुटावी करतलीं. जे 1.5 म्हयन्याक आमकां जे तशें वागयल्या आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान आमच्या डायरेक्टरान आनी डायरेक्टर जो कोणाचो हात आशिल्लो ते आतां जवळ जवळ हें जाल्लें आसा प्रूव जाल्लें आसा की हें सगळें करतालो मोविन गुदिनो. आनी जे तशें तेणें आमकां वागयलें आमी आयची जी पळय पंचायत फॉर्म जाल्या ती गांवचे सांकवाळ विलेजीची तेजें नांव आमचें विलेज आसतलें ती मोविन गुदिनो म्हणून आसपाना. आमी विलेजी खातीर वावुरपा लागून हें आसतलें कित्याक 30 तारखेर जेन्ना मार्चाची पंचायत उडयली विदीन 15 days आमकां नोटीस येयली टू प्रूव इट. 13 तारखेर नोटीस येयली आनी 13 तारखेर BDOन डायरेक्टराक इन्फॉर्म केलें की बाबा हांगा पंचायतीन सांकवाळ पंचायतीन सरपंच डेप्युटी सरपंचाची पोस्ट वेकंट आसा तेन्ना तूं बेगिनाचे बेगीन इलेक्शन घे. पूण हो डायरेक्टर कितें करता ताका डायरेक्टर व्हेरी नेक्स्ट डे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता विच इज इलिगल अनलॉफूल. डायरेक्टराक खंयच्याय प्रोविजनान ते हें दिल्लें ना कायद्यान की एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक प्रोविजनच ना. तो सेक्शन 49 म्हणून घालता आनी 15 तारखेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता. आतां एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टराक अपॉयंट करपाक जायना. एडमिनिस्ट्रेटर कोणें करपाक जायो सरकारान गव्हर्मेंटान सरकारान कितें केन्ना करपाक शकता जेन्ना सेक्शन 49 एब्यूज जाला म्हणल्यार कितें टायम आउट जाला पंचायतीचो आमचे पंच मेंबराचो टायम आउट जाला जाल्यार आमकां डिस्क्वॉलिफाय केल्या जाल्यार सरकाराक ऑथॉरिटी आहा डायरेक्टराक नोटीस काडपाक की बेगिनाचे बेगीन ते एडमिनिस्ट्रेटर बसय आनी ते नोटिफाय जावपाक जाय खंय गॅझेटीचेर. आतां नोटिफाय जावना डायरेक्टराक कांय ऑथॉरिटीज ना ताका कोणें डायरेक्शन दिलें. आतां हें मोविन गोयनो खबर ना पंचायत मिनिस्टराक खबर ना कोणें डायरेक्शन केलें इलिगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक. आतां तो घालता आसतना सेक्शन 49 सांगता कोण डायरेक्टर सांगता सेक्शन 49 घालता आनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता. सेक्शन 49 कितें सांगता फक्त ही कॅन सबस्टिट्यूट सरपंच. तो सरपंच म्हणून तेणें एक्टींग सरपंच म्हणून बसोवपाक जाय. आनी हांगा कितें जालें पंचायतीक संवय जाल्ली आसा एक्टींग डेप्युटी सरपंच. आयज हांव एक्टींग ना आयज हांव डेप्युटी सरपंच म्हणून म्हाका इलेक्ट जाल्लो आसा. हांगा एक्टींग ना एक्टींग म्हणून पोस्टूच ना. तो कोण करता डायरेक्टर ताका एक्टींग म्हणून सरपंच बसोवपाक शकतात विच इज इलिगल. आतां आमचे सांकवाल पंचायत जे सदां म्हणटा मिडियाचेर इनफेमस पंचायत म्हणून रायट नाव इज गोन बिकम फेमस. आय फील कित्याक हांव म्हणटा अशें करून सारकी फेमस. फायनली म्हाका दिसता आमकां जस्टीस मेळटली कित्याक आतां आयज आमचे न्यू पंचायत मेंबर जालो आहाय न्यू सरपंच जालो आहा आनी न्यू डेप्युटी सरपंच जालो आहा जे हांव जाणा आमच्या गांवा खातीर आमचे सांकवाल गांवा खातीर काम करतले मुखार आनी जे बोर्ड आहा तेच करतलो हांव आश दवरता. आय लायक टू कॉंग्रॅच्युलेट आर सरपंच मिसीस पॉलिना अझेवेदो आमचो डेप्युटी सरपंच तुळशीदास नायक आनी बाकीचे जे 4 जाण आमचे पंच मेंबर आहाय ते तेणी एकठांय रावन आमकां आमच्या सांकवाल लोकांक
जस्टीस दिला आनी तितले म्हूण आशा करतलो आनी हांव जाणा मुखार धांवपा तें बरें जातलें. सो आय जस्ट रिक्वेस्ट आर टीम, ही ती न्यू टीम जाला आमची, न्यू पंचायत घर जाला आतां आमची म्हणपाक शकता, आमची घर म्हणपाक शकता, कित्याक पास्ट 7 years आमची सांगवाल पंचायत जाला तें इज टोटली इनजस्टीस. आनी आय कीप होप विथ दीस न्यू टीम आमचे मुखार बरें जातलें. आनी हांव तेका परतून कॉंग्रेच्युलेट करता. हांव तुमकां मिडिया भावांक आमची कवरेज करता म्हणून तुका थँक्यू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.